Hello everybody, welcome back to this channel. Selamat datang lagi di channel ini. Kali ini kita akan belajar tentang infinitives dan gerund. Apa itu infinitives? Infinitives adalah kata kerja bentuk dasar. And apa itu gerund? Gerund adalah kata kerja berakhiran ing atau verb ing yang setara dengan kata benda. There are some principles in using infinitives. Ada beberapa prinsip dalam menggunakan infinitives. Apa saja? Let's go to the first. Use a to infinitive after the following verbs. Gunakan to infinitive setelah kata-kata kerja di bawah ini. Agree, decide, expect, happen, pretend, promise, manage, and tend. He decided to finish his work at home. Kita perhatikan kata decided diikuti oleh kata kerja to infinitive to finish. Kalimat ini bermakna dia memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya di rumah. The second principle. Use a to infinitive after the following verbs plus their object. Gunakan to infinitive setelah kata-kata kerja di bawah ini bersama objek mereka. Advise, allow, expect, forbid, want, force, and tell. He did not allow his employees to use their cell phones while at work. Let's pay attention to the word allow. Allow di sini diikuti oleh sebuah objek yaitu his employees. Setelah itu diikuti oleh sebuah to infinitive to use. Kalimat ini bermakna dia tidak mengizinkan karyawannya untuk menggunakan HP ketika sedang bekerja. The third principle. Use an infinitive without to after the following verbs plus their object. Gunakan infinitif tanpa to setelah kata kerja di bawah ini bersama objek mereka. Have, let, make, feel, see, hear, smell, and find. I was exhausted from my long trip, so I let Tom chair the meeting. Lihat kata kerja let. Let diikuti oleh sebuah objek yaitu Tom dan langsung diikuti oleh bentuk infinitif tanpa kata to. Kalimat ini bermakna, aku lelah dari perjalanan panjangku, jadi aku minta Tom memimpin rapat. What about gerund everyone? Gerund adalah verb ing yang setara dengan kata benda. Gerund digunakan setelah kata kerja berikut ini. Appreciate, avoid, can't help, deny, enjoy, feel, like, give up, imagine, mind, and postpone. He denied giving up working on the project. Kita perhatikan setelah kata denied diikuti langsung oleh verb ing, giving up. Kalimat ini bermakna dia menolak untuk berhenti mengerjakan project itu. Beberapa kata kerja bisa menggunakan to infinitive dan gerund. Bagaimana cara kita memilihnya? Kata kerja remember, forget, stop, regret, and try bisa menggunakan infinitive dan gerund. Apakah infinitive atau gerund yang akan kita pakai? Tergantung dari makna yang akan kita sampaikan. For example, I stopped to eat dinner before the show. Bermakna, aku berhenti untuk makan malam sebelum show. Jadi, aku berhenti dari mengerjakan semua aktivitas untuk melaksanakan makan malam sebelum pertunjukan. Kita bandingkan dengan kalimat yang kedua. I stopped eating dinner before the show. Bermakna, aku berhenti makan malam sebelum pertunjukan. Aku sedang makan, kemudian berhenti makan sebelum pertunjukan. Let's answer some questions. Incomplete sentences. Number 1.
He expects his client blah 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 within the hour. What's the answer? Is it arrive, arrival, to arrive, or arriving? The expect dan objeknya harus diikuti oleh sebuah to infinitive. So the answer is C, to arrive. The whole sentence will be, he expects his client to arrive within the hour. Dia berharap kliennya tiba jam ini. Number 2, all I want is for him blah 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 that investing in the company was a mistake. Want diikuti oleh sebuah to infinitive. Jadi jawabannya adalah D, to admit. The whole sentence will be, all I want is for him to admit that investing in the company was a mistake. Yang bermakna, yang aku inginkan dari dia adalah untuk mengakui bahwa berinvestasi dalam perusahaan itu adalah sebuah kesalahan. Number 3, John stopped blah 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 to stop meeting without explaining why. What's the answer? Apakah come, came, coming, or to come? Menurut teori, kita bisa menggunakan to infinitive dan gerund. Tapi kita lihat dulu makna apa yang akan disampaikan. Secara logis, kita bisa memahami bahwa makna yang dimaksud oleh kalimat ini adalah John berhenti datang ke staff meeting tanpa menjelaskan mengapa. Jadi John itu biasanya datang ke staff meeting tapi tiba-tiba memutuskan untuk berhenti, tidak datang sama sekali. So in this context, dia sudah mempunyai kebiasaan datang dan tiba-tiba berhenti. Jawabannya adalah C, coming. The whole sentence will be, John stopped coming to staff meeting without explaining why. Number 4, Christine promised blah 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 us at the theater after she got off work. Apakah jawabannya meet, to meet, meeting, or having met? Promise diikuti oleh sebuah to infinitive, so the answer is B, to meet. The whole sentence will be, Christine promised to meet us at the theater after she got off work. Yang bermakna, Christine berjanji untuk bertemu dengan kita di teater setelah dia selesai bekerja. Selanjutnya adalah sesi text completion atau melengkapi teks. Research has shown that there are several ways of thinking that are common among the world's most successful people. One of these ways is that successful people expect blah blah blah. Failure is not an option. Expect diikuti oleh to infinitive, so the answer is to succeed, A. The whole sentence will be, one of these ways is that successful people expect to succeed, yang bermakna salah satu dari cara ini adalah bahwa orang-orang sukses itu berharap untuk berhasil. Let's go on. Failure is not an option. That is why they never stopped blah 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 even when it seems the odds are stacked against them. Makna dari kalimat ini adalah mereka tidak pernah berhenti mencoba. Jadi mereka mempunyai kebiasaan mencoba dan tidak akan pernah berhenti untuk melakukannya. So the answer is C, trying. The whole sentence will be, that's why they never stop trying, even when it seems the odds are stacked against them. Yang bermakna, itulah mengapa mereka tidak pernah berhenti mencoba, meskipun hal-hal yang sulit menghalangi mereka. Vocabulary use. Number 1. Tim is making every possible effort to beat out Brad and blah 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 the promotion. Apakah jawabannya overcome, triumph, win, or conquer? The answer is C, win the promotion. Win the promotion artinya memenangkan promosi itu. Number 2.
When John decided to blah 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 his position, his manager reacted badly. What's the answer? Separate, suppress, return, resign. The answer is resign his position, yang maknanya berhenti dari posisinya. Number 3. When we arrived, the keynote blah 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 was about to start. What's the answer? Is it language, communication, speech, expression? The answer is speech, keynote speech, yang bermakna pidato utama. Number 4. When Don resigned from his post, he was blah 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 by his longtime rival. Is it assumed, succeeded, inherited, or compensated? The answer is B, succeeded. Okay, everybody, that's all the lesson for today. Do you want to have more exercise to measure your comprehension? Please visit the link I put on the description box. You can answer the question and see your score. Have a nice day and see you on the next video. Bye!